بسم اللہ کریں جی. ہم اپنے سیشن کی طرف ہی آتے ہیں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سیلف اسیسمنٹ کہ ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کے لیے واٹ آر دا تھنگ دیٹ وی ول بی ڈوئنگ. اینڈ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی کہ اف یو ہیو اینی تھنگ دیٹ از ان یور مائنڈ. تو اچھا جی. تو we talked about self assessment. ہم نے مل کے یہ سارے participants نے we developed a kind of a definition, a working definition for what we believe we should be doing when we try to become more self-assessing people اپنے بارے میں. ہم نے جو definition بنائی تھی وہ یہ تھی کہ consciously assessing one's capacities and capabilities before taking any responsibilities, committing oneself to tasks, continuing to do so during the task and after the completion of that task. Effective self-assessment covers the domains of one's aspired vision for oneself, intentions, motives, perceptions, assumptions, beliefs, thinking, emotions, actions, and decisions which should be seen in the light of our conscience. میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بیکم مور سیلف اسیسنگ ایٹ دیز 3 پوائنٹس. اٹ بیکم ٹو بگن ود جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو یہ کانشیس ایکسرسائز ہوتی ہے جی. ہم جب بھی اپنی انکانشیس کام جو کئی دفعہ ہم کر جاتے ہیں ان کو اگر کانشیس میں لانا چاہیں اور یہ چاہیں کہ اب آئندہ سے ہم اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں. کسی نے کوئی بات کی, ہم نے ریٹارٹ کر دیا, we we realize that this is not what I should have said, or this is something which I want to get rid of. تو اب جو پہلی چیز ہے, the first thing that we need to do is to become conscious of it. کہ میں کب کب کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ جو کانشیسنیس ہے اس کے لیے ہم کام کریں, اور یہ once you start it اور یہ it becomes a part of your regular habit, تو پھر یہ جو کام ہے یہ اصل میں ود ان split seconds ہوتا ہے جی. اس شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ تو اصل میں اس کا مطلب ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے ہم, کیونکہ یہاں پر ہم یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام جو ایک ہم نے ڈیفینیشن بنائی ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ ہمیں 3 مواقع ہیں جس پہ کرنا چاہیے. ایک بیفور دی ایونٹ ہے, ایک ڈیورنگ دی ایونٹ ہے, اور ایک آفٹر دی ایونٹ ہے. اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی, ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت چینج ہو جائے گی جب وہ بیفور دی ایونٹ ہوگا یا ڈیورنگ دی ایونٹ ہوگا, لیکن جنرلی اسپیکنگ وی ہیو ٹو بیکم, اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ living a more conscious life. This is what we are striving to do. میں آگے چل رہا ہوں جی. میں آپ کے سامنے let me share it with you کہ اس کے dimensions کیا کیا ہیں. What are these dimensions that we are talking about. ان کو ذرا الگ الگ کر لیتے ہیں. پہلی چیز ہے aspired vision. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اس اچھی طرح سے سیلف اسیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو, the first thing that is required is my vision of myself. How do I create a vision? میں کیا کر سکتا ہوں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا کوئی ویژن ہے تو it might become a very difficult question to answer immediately. It is an exercise that if you want we can go through that exercise. ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اگر ویژن بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کدھر, کیا ہے زندگی کی اس سفر میں, ہم وہ کیا چیزیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ویژن, کیونکہ میں جس طرح سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹرانگ پروپوننٹ آف کہ ہم کدھر پہنچنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کیا چیز ہے جو اس سفر میں اپنے ساتھ اب ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہم سفر کے طور پر, وہ کیا کوالٹیز ہیں, اس کی طرف ہم توجہ دیں. ٹھیک ہے جی. واٹ آر دا ویژنس, واٹ از دا ویژن دیٹ آئی ہیو فار مائی سیلف. اس کے لیے بہت ساری دوسری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی آپ کو اگر if you want to create a good comprehensive image about yourself or vision about yourself, you need to know what are the roles you are playing, and these roles keep changing. You see, a few years back I was a son, and now I'm not a son anymore. I'm not playing a role of a son anymore.
these roles keep evolving. A few years, 3 years back, I was not a grandfather. Today, I'm a grandfather as well. तो ये मेरा क्या विजन है, मैं क्या क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करना चाहता हूँ, और अगर बैलेंस चाहता हूँ मैं उसके अंदर, तो फिर जरूरी है कि मैं अपने रोल्स को भी डिफाइन करूँ और उनके मुताबिक फैसला करूँ. अदरवाइज इस वक्त जो कुछ मेरे अंदर गालिब आया हुआ है, या जो कुछ मेरी प्रॉब्लम है, जो मुझे डोमिनेट कर रही है मेरे जहन को, मैं उसी को सॉल्व करना अपना विजन समझ लूंगा. ये हमारी पर्सपेक्टिव की गलती हो जाती है. मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि मैनी टाइम्स वी बिकम टनल विजन्ड because we are in a state of you know kind of an emergency. We are trying to solve a problem. When we are trying to solve a problem, all our efforts are basically directed towards that problem. This is a kind of an imbalance that can occur in our lives. But if you look at your life holistically, then you need to know that you are a son, and maybe you are, and a father, a brother, a friend, a colleague, a professional. ये आपके वेरियस रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हैं. जब जब तक आप इनको अपने जहन में हाईलाइट नहीं करेंगे, तो वो जो आइडियल मी जिधर आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर नहीं बन सकेगी. दूसरी चीज जो है वो है परसेप्शन. हाउ डू आई सी द सिचुएशन, हाउ कैन आई सी द सिचुएशन. ठीक है जी. इज माई परसेप्शन एग्जैक्टली व्हाट द रियलिटी इज? इज देयर अ चांस दैट आई माइट बी रॉन्ग? इस चीज के बारे में मुतनब्बे होना, इस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाना, इट इज नॉट बिकमिंग अ स्केप्टिक, इट इज बिकमिंग मोर हम्बल. ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो कुछ समझ रहे हैं, उसके बारे में स्केप्टिसिज्म का शिकार हो जाए. मैं ये कह रहा हूँ कि उसको कंप्लीट ना समझें. ठीक है जी. देर आर अदर पर्सपेक्टिव्स, देर आर अदर परसेप्शंस, देर आर. इसमें हम एक पूरा टॉपिक करते हैं जी, जो आजकल अब अपने आखिरी मराहिल में है, फ्राइडे को, जिसका उन्वान है एब्स्ट्रैक्टिंग. हमारी जो इंसान की एक प्रोक्लिविटी है, आमतौर पर वो इससे वाकिफ भी नहीं है, वो ये कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो असल में हम उस पूरी चीज को कभी देख नहीं सकते, देख सकते नहीं है. ठीक है जी. यानी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम, आपको अगर मैं ये कहूँ कि अपने अपनी एनवायरनमेंट जिधर आप बैठे हैं, चाहे वो आप पिछले कई बरसों से उधर बैठे हो, इसको जरा एक एक चीज को एक्सप्लेन करें, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यू डोंट इवन नोटिस एवरीथिंग देयर. दिस इज व्हाट वी एब्स्ट्रैक्ट. जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही होती है चीज, हम वो ले लेते हैं. तो परसेप्शन, हाउ कैन आई सी द सिचुएशन, हाउ डू आई सी द सिचुएशन, एंड व्हाई डू आई सी द सिचुएशन लाइक दैट. व्हाट आर माय इमोशंस, हाउ डज दिस परसेप्शन मेक मी फील. ये भी इसके अंदर शामिल होगा. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशंस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट परसेप्शंस, थॉट्स. इन डिसीजन का शिकार हैं किसी वजह से, नहीं है, जल्दी तो नहीं हाँ कर दी, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है जी. बिलीफ्स क्या है आपके, अजम्पशंस क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं. दिस इज अबाउट सेल्फ नोइंग. मोटिव क्या है आपका, आपका इस डिसीजन, इस फैसले में, जिसके बारे में अभी हम फैसला कर रहे हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आपका वाई क्या है, वाई डू यू वांट टू डू इट. वही पर्पस क्या है आपका. फेथ क्या रिक्वायर कर रहा है आपसे. हम आम तौर पर जब भी मैं मोटिव के ऊपर बात करता हूँ, तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ जी. यानी ये जो सारी बात है प्रिंसिपल सेंटर्डनेस की, एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ने की, वो असल में उस मोटिव के बगैर मुझे मीनिंगलेस लगती है, कि जिसको मैं फेथ कहता हूँ. और वो फेथ कितना एक्टिव है, और उसकी क्या, what is the chemistry of that faith. Hmm? Is it something that you have written down and put it in your, some file, or is it something that is actually governing you every day? When I'm talking to you, when you listen at your places, do you do you feel conscious, or do I remember the fact that I'm being heard, not just by the people who are here, but by my creator. ये जो फेथ है, जिसको मैं एक्टिव फेथ कहता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि वो असल में हमारी जिंदगियों को गवर्न करने वाली चीज बने. वो सिर्फ एक लिखी हुई या बोली हुई चीज या कलमा पढ़ने वाली चीज ना बने, बल्कि वो मुझे ये बताए कि ये इस वक्त खुदा तुमसे क्या चाहता है, और मैं इसके बारे में कॉन्शियस हो जाऊं. ये वाला फेथ जो है, ये क्या चाहता है इस वक्त मेरे से.
ٹھیک ہے جی. اینڈ واٹ از مائی ڈیسیژن, what needs to be done, what are the contingencies, and what happens when the contingencies they transpire. Maybe I do my best, I put my 100%, and I still might not be able to do it. Will that mean that in my self-assessment, will that mean that I have failed? Would I feel still satisfied that I did my best, and that is what my responsibility is? یہ and آخر میں جب یہ سب کچھ ہو گیا, how do I feel? This feeling, if you notice, it is coming twice. It is about decision making and then about a reflection. یہ ہے جو میرے خیال میں اس پوری پکچر کو بناتے ہیں جی. یعنی اگر آپ اب ان کو دیکھیں ایک ایک چیز کو, اگر پاسبل ہو, یہ تو ریکارڈیڈ ہی ہے جی, you can get the recordings any time, but I would suggest that take this as a picture. یہ جو سلائیڈ ہے اس کو ایک پکچر لے لیں اور اس پر غور کریں کہ یہ چیزیں جو میں پروپوز کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اپنی ذات کے حوالے سے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. میں کیا ہوں, میرا ویژن کیا ہے, اس وقت کدھر ہوں, ان میں گیپ کتنا ہے, میں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کمیٹڈ ہوں, کیوں ہوں, رائٹ. یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ سب چیزیں جب ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو پھر دس از ویئر وی سیلف اسیس. میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں جی اباؤٹ ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے لائف اسکلز میں, اور اس کے حوالے سے میں ابھی آپ کے ساتھ ادھر ہی آپ کو روک دوں گا تاکہ if you have any questions, if you want to share any ideas, and I would love to hear if you think something I have missed, overlooked, please don't hesitate. It's a human effort. اور اس کے اندر بیسیکلی وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا پرسیپشن, میرا پرسپیکٹیو لمیٹڈ ہے, تو آپ لوگوں سے مل کر وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ.